अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 84 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। तेलंगाना के कामारेड्डी में बादल फट पड़े, 14 घंटों में 500 मिलीमीटर बारिश। कई देहात और ट्रेन की पटरियां ज़ेरे आब, गाड़ियां और सड़कें पानी में बह गईं। हैदराबाद आने वाली शाहराह बंद। मेदक भी बारिश से शदीद मुतासिर, कई डैम लबरेज। सैलाबी पानी में फंसे हुए अफराद को बचा लिया गया। हैदराबाद में वक्फे से बारिश। रियासत में बारिश के पेश नजर तमाम महकमे जात चौकस रहें। पुराने मकानात में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। वजीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। मुल्क के छोटे बच्चे भी समझ चुके हैं कि मुल्क में मोदी हुकूमत वोटों की चोरी कर रही है। बिहार में राहुल गांधी का खिताब। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग को रुकवाने का अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया फिर दावा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत का हवाला। गजा में सहाफियों के कत्ल पर वजारत खारजा ने किया अफसोस का इजहार। फलस्तीनियों की नस्लकुशी की मोदी हुकूमत मजम्मत करे, बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी बारिश का सिलसिला बरकरार। अवाम की महफूज मकामात पर मुंतकिली। वजीर आला उमर अब्दुल्लाह ने किया मुतासरा इलाकों का दौरा। जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी में शदीद बारिश के बाद जमीन खिसकने के वाक़े में हलाकतें 30 से तजावुज कर गईं। यात्रा मुअत्तल। हैदराबाद के जगतगिर गुट्टा हुदूद में मुश्तबा पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा, मकान का हिस्सा मुनहदिम। 5 अफराद बशमूल कमसिन बच्चे जख्मी। और गजा में यहूदी फौज के ताजा हमलों में मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। और पेश खबरें तफसील से। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में बादल फट पड़े हैं। जिले के कई देहात पानी में डूबे हुए हैं। मुसलसल बारिश की वजह से जिले के कई तालीमी इदारों को कल भी तातील का ऐलान किया गया है। रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक कामारेड्डी में 500 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सड़कें तालाब और झील का मंजर पेश कर रही हैं। बाज़ मुकामात पर सड़कें पानी में बह गई हैं। गाड़ियों को भी पानी में बहते हुए देखा गया। कई इलाकों में अवाम घरों में महसूर होकर रह गए हैं। शाम तक 600 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। पूरी इंतजामिया को चौकस देखा गया है। कामारेड्डी के अलावा जगतियार, सिरसिल्ला, मंशरियाल, खम्मम, भदादरी और बुलगू में भी गैर मामूली तौर पर मुतासिर देखे गए हैं। कामारेड्डी के निजाम सागर मंडल में 10 मजदूर फंस गए हैं और इन्हें निकालने के लिए इक़दामात जारी हैं। कामारेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से कई इलाके ज़रियाब देखे गए हैं। नलगुंडा, आदिलाबाद और डेलबर भी बारिश से मुतासिर हुए हैं। बारिश का सिलसिला संगारेड्डी, विकाराबाद, भुवनगिर और सिद्दीपेट, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, मुलुगू, महबूबाबाद और भोपालापल्ली में जारी रह सकता है। कामारेड्डी के अलावा मेदक के उन मकामात पर गैर मामूली बारिश रिकॉर्ड हुई है। राजमपेट में 423 मिलीमीटर, रामायणपेट में 316.3 मिलीमीटर, बिकनूर में 299 मिलीमीटर, नारसंगी शिवानूर में 289.4 मिलीमीटर, होयलिंगापुर में 287 मिलीमीटर, लक्ष्मापुर में 230.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कामारेड्डी में शदीद बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और इस दौरान गाड़ियां भी पानी में फंसी हुई देखी गई हैं। एलारेड्डी में मेन रोड पानी से मुतासिर हुई है। अवाम को बारिश के पानी बिलखुसूस नाले, कुंटों और नदियों से दूर रहने का मशवरा दिया गया है। दूसरी तरफ कामारेड्डी में रेल की पटरियों को नुकसान हुआ है
اور کاماریڈی نظام آباد جانے والی ٹرینوں کی روانگی متاثر ہوئی ہے۔ عوام سے محتاط رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ حیدرآباد سے نظام آباد براہ توپران جانے والی شاہراہ پر بھی پانی کا بہاؤ دیکھا گیا ہے۔ حیدرآباد سے منوہر آباد اور کاماریڈی شاہراہ بھی بارش کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں۔ پانی کے جمع ہونے سے ٹریفک کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ کاماریڈی کا تالاب لبریز ہو کر بہہ رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ علاقے میں غیر معمولی بارش ہوئی ہے۔ تالاب میں پانی کا زبردست بہاؤ ہے۔ مانجرا اور منیرو ندیوں میں پانی کا غیر معمولی بہاؤ دیکھا جا رہا ہے، اور اس دوران نرملا ندی میں پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے ایک چرواہا بہہ گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سرسلہ کی نرملا ندی سے لگے گمبھیر راؤ پیٹ منڈل میں بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا چرواہا پانی میں بہہ گیا۔ ابتدا میں مقامی عوام نے اسے بچانے کی کوشش کی، پولیس کو بھی اس کی اطلاع دی گئی تھی اور تلاشی مہم جاری ہے۔ کاماریڈی کے لارڈی منڈل میں ٹینکر پر پھنسے ہوئے 9 افراد کو بچایا گیا ہے۔ شدید بارش کے دوران یہ مزدور پانی کے ٹینکر پر چڑھ گئے تھے۔ بعد میں انہیں ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں، پولیس اور ضلع انتظامیہ کی مدد سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ کاماریڈی سے حیدرآباد آنے والی قومی شاہراہ کو بند کر دیا گیا ہے۔ جنگم پلی کے پاس سڑک پر پانی کا سیلابی ریلا دیکھا گیا۔ مقامی انتظامیہ کی طرف سے سڑک کو بند کر دیا گیا ہے۔ عوام سے اس روٹ پر سفر سے باز رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ میدک اور سنگاریڈی سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ نارائن کھیڑ میں ندی پل کے اوپر سے بہتی ہوئی دیکھی گئی ہے۔ کانگٹی سروور پور میں ٹریفک کو روک دیا گیا ہے۔ ضلع میں دھوپ سنگ ندی میں بھی لبریز ہو کر بہتی دیکھی گئی۔ مقامی عوام کو سڑک عبور کرنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میدک کے شنکرپیٹ میں 204.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ میدک کے علاوہ سدی پیٹ میں بھی چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے دیگر اضلاع میں بھی شدید بارش کی اطلاعات ہیں۔ کئی سڑکیں زیر آب دیکھی گئی ہیں۔ یدادری ضلع بھونگیر نلگنڈا شاہراہ پر پانی کا زبردست بہاؤ دیکھا گیا ہے۔ پانی کے بہاؤ سے ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ منگل کی رات سے جاری مسلسل بارش کی وجہ سے ضلع میں نالے اور ندیاں لبریز ہو گئی ہیں۔ سڑکوں پر سے پانی کا بہاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ پولیس نے پانی کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے سڑکوں کو بند کر دیا ہے۔ تقریباً 2 کلومیٹر تک گاڑیاں کھڑی ہوئی دیکھی گئیں۔ مقامی حکام نے مشورہ دیا ہے کہ ضرورت ہو تبھی گھر سے نکلیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ناگی پلی دیہات غیر معمولی طور پر متاثر ہوا ہے۔ مانیرو ڈیم میں بھی پانی کا زبردست بہاؤ دیکھا گیا ہے۔ ڈیم میں پانی کے مسلسل بہاؤ کو دیکھتے ہوئے چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔ نشیبی علاقوں کے عوام کو بھی محفوظ مقامات پر منتقلی کی ترغیب دی گئی ہے۔ میدک ضلع میں بھی کئی دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ مختلف مقامات پر مکان پانی میں ڈوب گئے ہیں اور گاؤں کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے چھتوں پر دیکھے گئے۔ مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے محصور افراد کو نکالنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اور ادھر حیدرآباد میں مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز منگل سے بارش کا آغاز ہوا تھا، جو آج صبح تک جاری ہے۔ بعض مقامات پر ہلکی تو بعض مقامات پر تیز بارش بھی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آنے والے 36 گھنٹوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ حیدرآباد یونیورسٹی میں 51 ملی میٹر میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے۔ شہر کے چاروں زون سے مسلسل بارش کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ حیدرآباد میں صبح 6 بجے تک 45 ملی میٹر بارش کی اطلاع ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ جہاں پانی جمع ہے وہاں جانے سے گریز کریں، برقی تاروں کے قریب بھی نہ جائیں۔ جن چھتوں سے برقی تار گزرتے ہیں وہاں پر بچوں کو جانے سے روکیں۔ حیدرآباد کے بشمول ریاست بھر میں مسلسل موسلادھار بارش کے پیش نظر وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے تمام محکموں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ عوام حفاظت کے لیے 24 گھنٹے نگرانی اور بروقت کارروائی انتہائی ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ٹی جی ٹرانسکو کے عملے اور گنیش منڈپوں کے قریب برقی کے کھمبوں اور ٹرانسفارمر سے حادثات کو روکنے کے لیے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی۔ جی ایچ ایم سی، پولیس، فائر سروس اور ایس ڈی آر ایف کے درمیان قریبی تال میل قائم رکھنے کی انہوں نے ہدایت دی تاکہ ریلیف آپریشن آسانی سے انجام دیے جا سکیں۔ شدید پانی کے بہاؤ کے باعث نالوں اور پلوں پر ٹریفک کی نقل و حرکت روک دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے حکام کو ہدایت دی کہ بوسیدہ مکانات تو نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کو فوراً محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ انہوں نے آبپاشی کے حکام کو بھی ہدایت دی کہ آبی ذخائر اور تالابوں میں شگاف یا ٹوٹ پھوٹ سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کریں۔ بلدیہ اور پنچایت کے صفائی عملے کو ہدایت دی گئی ہے کہ پانی کی نکاسی کو یقینی بنائیں تاکہ وبائی امراض کے خطرے کو روکا جا سکے۔ محکمہ صحت کی ٹیموں کو مناسب مقدار میں دوائیں ذخیرہ رکھنے اور ضرورت پڑنے پر میڈیکل کیمپ قائم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
कांग्रेस कायद और लोकसभा के कायदे पोजीशन राहुल गांधी ने आज बिहार के मुजफ्फरपुर में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो अभी रास्ते से आ रहे थे, छोटे बच्चों का एक ग्रुप वजीर आजम के खिलाफ नारे लगा रहा था। उनका कहना था कि आज मुल्क के छोटे बच्चे भी ये बात समझ गए हैं कि हिंदुस्तान में वोटों की चोरी की जा रही है। अभी मैं आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटा सा ग्रुप था। मैं वहां से निकला, मेरी ओर देखा और कहा, नरेंद्र मोदी वोट चोर। छोटे बच्चे, 6-6 साल के बच्चे अब बात समझ गए हैं कि हिंदुस्तान में वोट चोरी की जा रही है। आप देखिए, कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम है। कैसे? तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने आज बिहार में जारी इंडिया इत्तेहाद की वोटर अधिकार यात्रा में शिरकत की। स्टालिन ने अपनी बहन कनिमोजी के हमराह यात्रा में शिरकत करते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीगर कायदीन की शालपोशी की। पंजाब पठानकोट में रावी नदी के लबरेज होने से पानी सुजनपुर देहात में दाखिल हो गया है। बताया जाता है कि रावी नदी में पानी के लबरेज होने के बाद रंजीत सागर डैम के दरवाजे गुज़िश्ता रात खोले गए थे, जिसके बाद कई इलाकों में पानी दाखिल हुआ है। सुजनपुर की आवाम को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में शदीद बारिश के बाद कई मुकामात पर जमीन खिसकने के वाकयात पेश आए हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर चट्टानें गिरी हैं, सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। मुकामी इंतजामिया की तरफ से चट्टानों को हटाने के इक़दाम जारी हैं। जम्मू में शदीद बारिश के बाद कई इलाके ज़ेर-ए-आब देखे गए हैं। नदी और तालाब लबरेज हो गए हैं। कई मुकामात पर सड़कों के बहने की भी इत्तलात मिली हैं। बचाव और राहतकारी की टीमों को चौकस कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने चौथे तावी पुल का मुआयना किया। मुसलसल बारिश और सैलाब की वजह से इलाके में गैर मामूली नुकसान हुए हैं। बाद में मीडिया से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उन्होंने फोन पर बात की और रियासत की सूरत हाल से उन्हें वाकिफ करवाया है। वजीर आला का कहना था कि अगर हमें पहले से मौसम के बारे में ठोस जानकारी मिलती तो नुकसान को बचाया जा सकता था। वजीर आला ने बताया कि काटरा में तकरीबन 30 अफराद फौत हुए हैं। सांबा, कठुआ, जम्मू और उधमपुर में गैर मामूली नुकसान हुए हैं। उनका कहना था कि नदियों के पास गैर कानूनी तौर पर जो लोग मुकीम हैं उन्हें मुतबादिल जगह पर मुंतकिल करना होगा। अब कटरा की बात हमें बाद में करनी होगी। अब जब हमें मौसम के बारे में पता था तो क्या हम और इकदाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं। ये मौसम के खराब होने का जो खबर जो हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे, उनको रोका क्यों नहीं गया, सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया, इस पे हमें बाद में बात करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात का अफसोस है कि लगभग 29 या 30 लोग जो हैं अपनी कीमती जानें खो गए। कुछ जिलों में हालत तो थोड़ी खराब ही रही, खासकर जो निचले हमारे जिले हैं, सांबा है, कठुआ का निचला इलाका है, जम्मू का निचला इलाका, उधमपुर, ये डोडा किश्तवाड़ में चिनाब के किनारे,
कुछ जिलों में हम लगभग इतना जितना नुकसान हो सकता था नहीं हुआ। रजौरी का ऊपर इलाका, पुंछ लगभग ठीक ही है। सर, मकानों को जो नुकसान हुआ उनकी कंपनसेशन ना उस पे तो अभी पहले तो हमें पानी से निकलने दीजिए, उसके बाद असेसमेंट होगा कि किनके मकानों को कितना नुकसान हुआ और उसके बाद उनके लिए पैकेज एक तैयार किया जाएगा। आप ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं, क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर फर्दर लिए जाएंगे? ना मेजर तो हमें लेने होंगे, खासकर वो लोग जो गैर कानूनी तौर सैलाब के इन इलाकों में रहते हैं, उन्हें नई सिरे से कहीं बसाना होगा। बार बार हम उनके मकान उन्हीं जगहों पे नहीं बना सकते जहां पे फिर जब पानी आ जाता है तो उनके मकान बह जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें अकल का इस्तेमाल करना होगा, इनको कहीं और बसाना होगा। यहाँ दरिया के किनारे बार बार सैलाब आता है और इनके मकान जो है तहस नहस हो जाते हैं। स्मार्ट सिटी की बड़ी नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने आज दिल्ली में सीपीआई दफ्तर पहुंचकर पार्टी कायदीन से मुलाकात की। बाएं बाजू के लीडर डी राजा ने सुदर्शन रेड्डी का इस्तकबाल किया और उन्हें तहनीत पेश की। बाएं बाजू ने सुदर्शन रेड्डी को मुकम्मल तायद का यकीन दिलाया है। जम्मू कश्मीर की वैष्णो देवी में मुसलसल बारिश के बाद जमीन खिसकने के वाकयात में हलाकतों की तादाद 31 से तजावुज कर गई है। एसएसपी रियासी ने बताया कि मुसलसल बारिश को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। अभी बचाव और राहतकारी के काम जारी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर फंसे अफराद को बचाया भी गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में हिस्सा लेने वाले फौजी अहदेदारों को तहनीत पेश की। वाज़ेह है कि ऑपरेशन महादेव के दौरान हिंदुस्तानी फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर 3 दहशतगर्दों को हलाक किया था। ये दहशतगर्द पहलगाम दहशतगर्द हमले में मुलविस थे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग को रुकवाने का दावा किया है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से उन्होंने फोन पर बात की थी और कहा था कि अगर आपको तिजारत करना है तो ये जंग बंद करनी होगी। 5 घंटों के बाद ही दोनों मालिक के दरमियान जंग बंद हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से एक बार फिर हिंद पाक जंग को रुकवाने के बयान पर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। खड़गे ने कहा कि आपकी खारजा पॉलिसी की मसरूफियात सिर्फ मुस्कुराहट, गले मिलने और सेल्फी लेने तक महदूद रही और इसी पॉलिसी ने हमारे मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाया है। हिंदुस्तान ने इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान गजा की पट्टी पर हमले में सहाफ़ियों की हलाकत की मज़म्मत करते हुए इसे अफसोसनाक करार दिया है। गजा की पट्टी के खान यूनुस में हमलों में सहाफ़ियों की हलाकत के हवाले से मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के सरकारी तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा तनाज़ात के दौरान शहरियों की हलाकत की मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। हिंदुस्तान ने हमेशा तनाज़ात में शहरियों की हलाकत की मज़म्मत की है। हम समझते हैं कि इसराइली हुकाम ने पहले ही तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। काबिल ज़िक्र है कि पीर को गजा की पट्टी पर इसराइली हमले में 5 सहाफ़ी मारे गए थे। इस पर दुनिया भर में इसराइली अफवाज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। काबिल जिक्र है कि गजा की पट्टी पर हमले किए गए थे। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने गजा में यहूदी फौज की जानिब से सहाफ़ियों के कत्ल पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। अपने एक्स अकाउंट पर बैरिस्टर अवैसी ने लिखा कि 7 अक्टूबर 2023 से गजा में 200 सहाफ़ियों को नेतन्याहू की इंतज़ामिया ने कत्ल किया है। नस्ल परस्त नेतन्याहू की हुकूमत बैरूनी मीडिया को भी गजा में दाखिल होने से रोक रही है। सदर मजलिस ने कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत को गजा में जारी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की मज़म्मत करनी चाहिए। हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया ने पंजाब की मधुपुर हेडरोस के पास फंसे हुए 22 सीआरपीएफ जवानों को बहिफाजत वापस निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि सैलाब के पानी में इमारत महसूर थी और हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए अफराद को निकाला गया। हिंदुस्तानी टीम के सीनियर स्पिन गेंदबाज आर अश्विन ने आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। अपने एक्स अकाउंट पर अश्विन ने लिखा कि यह कहा जाता है कि हर चीज़ का अख्तिताम एक नई शुरुआत होती है। आईपीएल में उनके कैरियर का अख्तिताम हुआ है, लेकिन इस खेल से मुताल्लिक उनकी एक नई शुरुआत भी हो रही है।
تلنگانہ ہائی کورٹ نے گنیش پنڈالوں کے لیے رہنمائانہ خطوط اور قواعد وضع کیے ہیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ پنڈالز میں آتشزدگی واقعات سے نمٹنے کے لیے مؤثر انتظامات ہونے چاہیے۔ پنڈال میں شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک ساؤنڈ سسٹم کی اجازت رہے گی۔ پوجا اور دوسری رسومات ادا کرنے کے لیے جو اوقات مقرر کیے گئے ہیں اور جن کی اجازت دی گئی ہے، اسی کے تحت رسومات اور پوجا ادا کی جائے۔ پنڈالوں میں صوتی آلودگی سے بچنے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کی آواز نوائز پولیوشن ریگولیشن اور کنٹرول کے وضع کردہ قواعد کے مطابق ہونی چاہیے۔ لاؤڈ اسپیکر کا رخ رہائشی علاقوں، ہاسپٹلز، سکولز اور اولڈ ایج ہوم سے دور ہونا چاہیے۔ پولیس کو پنڈالوں کے ساؤنڈ کی سطح پر مسلسل نظر رکھنی ہوگی۔ پنڈالوں کے منتظمین کو ٹریفک کے مؤثر بہاؤ کے لیے انتظامات کرنے چاہیے۔ آگ لگنے کی صورت میں ہنگامی خدمات انجام دینے کے لیے آنے والی فائر سیفٹی اور ایمرجنسی گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بھی مؤثر جگہ رہنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی بات کو لے کر اعتراض کرتا ہے تو پولیس کو اس پر کارروائی کرنی چاہیے۔ حیدرآباد میں بارش کے دوران 10 روزہ گنیش تہوار کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج صبح مختلف مقامات پر گنیش کی مورتیوں کی پوجا کے لیے قطاریں دیکھی گئی ہیں۔ حیدرآباد کے خیرتآباد میں 69 فٹ کی گنیش کی مورتی نصب کی گئی ہے۔ اہم سیاسی قائدین نے بھی گنیش مورتی کے درشن کیے۔ خیرتآباد گنیش کے درشن کے لیے صبح سے قطاریں دیکھی گئی ہیں۔ دوسری طرف خیرتآباد بڑے گنیش کی مورتی کے درشن کے لیے آئی ایک حاملہ خاتون نے بچے کو جنم دیا۔ بتایا گیا ہے کہ پہلی پوجا کے لیے قطار میں کھڑی راجستھان کی ساکن ریشما کو درد ہونے لگے اور فوری سے قریبی کمیونٹی ہیلتھ سینٹر بھیجا گیا، جہاں اس کی زچگی ہوئی۔ ماں اور بچے کی حالت بہتر بتائی گئی ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی بروقت مداخلت پر بلکم پیٹ میونسپلٹی کی طرف سے 300 سال پرانے قبرستان کے انہدام کی کارروائی کو روک دیا گیا۔ مقامی عوام کی اطلاع پر صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے رکن کونسل مرزا رحمت بیگ اور کارپوریٹرز کو مقامی واقعہ روانہ کیا تھا۔ رکن کونسل رحمت بیگ نے کمشنر چکنڈا پولیس اور متعلقہ حکام سے بات کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کے پیام سے واقف کروایا۔ مجلس کی مداخلت پر انہدامی کارروائی روک دی گئی۔ اس موقع پر مجلس کے کارپوریٹرز اور کارکن بھی موجود تھے۔ حیدرآباد کے پی وی این آر ایکسپریس وے پر بے قابو کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر مخالف ٹریک پر الٹ گئی۔ متاثرہ کار کے مسافرین شمشاباد سے مہدی پٹنم جا رہے تھے۔ مسافرین کو معمولی زخم آئے ہیں۔ سیف آباد ٹریفک پولیس نے مقام واقع پہنچ کر کار کو کرین کے ذریعے ہٹایا اور ٹریفک کو بحال کیا۔ حیدرآباد کے جگت گیر گٹا کی ازبستاس کالونی میں ایک مکان میں ہوئے دھماکے میں 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ پکوان سلنڈر سے گیس کے اخراج کے بعد دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی وجہ سے گھر کا حصہ منہدم ہو گیا۔ زخمیوں میں 2 کمسن بچے بھی بتائے گئے ہیں۔ ملبے سے زخمیوں کو نکالا گیا ہے اور انہیں علاج کے لیے گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ دھماکے کی آواز سن کر پڑوسی گھروں کے باہر نکل آئے۔ بچاؤ اور راحت کاری کی ٹیمیں بھی مقام واقعہ پہنچ گئی تھیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس بھی مقام واقعہ پہنچ گئی۔ متعلقہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ غزہ میں یہودی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 40 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ خان یونس کی ازدا علاقے پر حملے کیے گئے، کئی مکانات کو نشانہ بنایا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ سٹی کے اندر اپنی سرگرمیاں انجام دے رہی ہے۔ غزہ سٹی کی مارکیٹ میں ہوئے حملے میں 5 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ 6 اگست سے لے کر اب تک یہودی فوج نے زیتون اور صابرہ کے علاقوں میں 1000 سے زائد رہائشی عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ گزشتہ رات سے آج صبح تک بھی مسلسل یہودی فوج کے حملے جاری تھے۔ خان یونس کے علاقے میں امداد کا انتظار کر رہے فلسطینیوں پر بھی فائرنگ کی گئی اور اس فائرنگ میں بھی متعدد فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ کینیڈین فوٹو جرنلسٹ ویلری زنک نے 8 برس تک رائٹرز سے وابستہ رہنے کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ادارے کی غزہ پر رپورٹنگ صحافیوں سے غداری ہو اور یہ رویہ درجنوں فلسطینی صحافیوں کے قتل کے جواز اور سہارا فراہم کرنے کے مترادف ہے۔ ویلری زنک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ اب میرے لیے رائٹرز سے تعلق رکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ادارہ غزہ میں صحافیوں کے منظم قتل کو جواز فراہم کرنے اور اسے ممکن بنانے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے غزہ میں الجزیرہ کے صحافی انس الشریف اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے بعد رائٹرز کی رپورٹنگ اور اسرائیلی نواز پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے غزہ کی سرحدوں پر تازہ فورس پہنچا دی۔ اسرائیلی ٹینک زمینی پیش قدمی کے لیے تیار۔ غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ بھوک کی شدت سے مزید 3 فلسطینی جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اسرائیل کے جبری قحط سے اموات
303 हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा, सऊदी अरब और ईरान ने अस्पताल पर इसराइली हमले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में गजा जंग का फैसला कुन नतीजा सामने आ जाएगा। मक्का मुकर्रमा में गुज़िश्ता रोज बारिश से मौसम खुशगवार देखा गया। हालिया चंद दिनों के दौरान सऊदी अरब के कई शहरों में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा था। मस्जिदुल हराम में भी बारिश के दौरान रूह परवर मनाजिर देखे गए। बारिश के दौरान भी अल्लाह के घर का तवाफ जारी था। ग्रीस यानी यूनान में इसराइली सिफारतखाने के पास एहतजाज हुआ है। गजा में जारी यहूदी जारहियत के खिलाफ एहतजाज के दौरान सिफारतखाने पर पटाखे फेंके गए। इस मौके पर सिक्योरिटी का भी वसीतर बंदोबस्त देखा गया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के कामारेड्डी में बादल फट पड़े। 14 घंटों में 500 मिलीमीटर बारिश। कई देहात और ट्रेन की पटरियां ज़ेरे आब। गाड़ियों और सड़कें पानी में बह गईं। हैदराबाद आने वाली शाहराह बंद। मेदक भी बारिश से शदीद मुतासिर। कई डैम लब रहे। सैलाबी पानी में फंसे हुए अफराद को बचा लिया गया। हैदराबाद में वक्फे से बारिश। रियासत में बारिश के पेश नजर तमाम महकमे जात चौकस रहें। पुराने मकानात में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। वजीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। मुल्क के छोटे बच्चे भी समझ चुके हैं कि मुल्क में मोदी हुकूमत वोटों की चोरी कर रही है। बिहार में राहुल गांधी का खिताब। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग को रुकवाने का अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया फिर दावा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत का दिया हवाला। गजा में सहाफियों के कत्ल पर वजारत खारजा ने किया अफसोस का इजहार। फलस्तीनियों की नस्लकुशी की मोदी हुकूमत मजम्मत करे। बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी बारिश का सिलसिला बरकरार। अवाम की महफूज मकामात पर मुंतकिली। वजीर आला उमर अब्दुल्लाह ने किया मुतासरा इलाकों का दौरा। जम्मू कश्मीर वैष्णवी देवी में शदीद बारिश के बाद जमीन खिसकने के वाक़े में हलाकतें 30 से तजावुज कर गईं। यात्रा मुअत्तल। हैदराबाद के जगतगीर गुट्टा हदूद में मुश्तबा पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा। मकान का हिस्सा मुनहदिम। 5 अफराद बशमूल कमसिन बच्चे जख्मी। और गजा में यहूदी फौज के ताजा हमलों में मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ एट 4 का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4 TV। खुदा हाफिज।